Okay, Assalamualaikum guys. Okay, right now we have arrived at our first destination, which is one of traditional house in Kuala Pilah, which is House of Minangkabau. If you can see, the house roof look like a buffalo horn. That shows the symbolic of Minang tribe. Okay, right now we have arrived to our second destination, which is Sinaran Highland Kopitiam. It's located at center of Pekan, Kuala Pilah. So this Kopitiam have been operated since 1943 and this building 70 years old. The vibe is very classy and showing a lot of orange here, which is Malay, Indian and Chinese. The main dish here are called grilled charcoal, and the unique of the dish is that the charcoal will be fried first and the charcoal will be grilled. Each have a bunch flavor which is crispy and smooth, filling with a dip of curry broth. Okay, so now we are already eat here. And the vibe here very friendly because all people like uncle. So if you guys come in the Kuala Pilah, you should try this place. Adat bersendikan cara, this is Pilah. One more time. Syarat bersendi kita bulah, this is Pilah. One more time. Antara dua gunung dia daerah, this is Pilah. One more time. Berkat layang di Pertuan Besar, this is Pilah. One more time. This is Pilah. One more time. This is Pilah. One more time. Hi, Assalamualaikum. Okay, right now we have arrived at our third destination, which is Museum Istana Seri Menanti, located at Bandar Seri Diraja, Menanti, around 30 minutes from Pekan, Kuala Pilah. This castle that have 4-floor mat from wood by 99 poles, including 4 batang tiang seri. The unit of the castle, the structure does not use even single net at all. Also, the castle is basically built by design of Minangkabau, as you guys can see by the structure on the top roof of the castle. Now this castle have changed into the museum that keep a lot of historical items of the former royal periods. Okay, so overall this place were very interesting and suitable to people that who like about historical, people who want study about the Negeri Sembilan tribe and all architecture. This place were suit for you. Moreover, this place are open every day from 9 a.m. until 5 p.m. And what more interesting is the interest is free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Eka Zahar dan saya berasal daripada Tanah Merah, Kelantan. Pada pandangan saya terhadap Kuala Pilah mempunyai banyak nilai-nilai dan barangan peninggalan seperti Istana Seri Menanti yang merupakan salah satu simbolik bagi orang-orang Negeri Sembilan. Makanan di sini juga sangat unik kerana di sini saja yang terdapat seperti itik salai. Itik salai yang original orang cakap. Okey, harapan saya terhadap Kuala Pilah, saya mengharapkan orang akan haruslah mengekalkan warisan-warisan mereka kerana warisan mereka sangatlah unik dan tidak ada di mana-mana tempat, seperti bangunan-bangunan lama di Kuala Pilah, di Pekan. Bangunan orang memang sangat unik. Bagi saya sebagai pelancong memang teruja lah bila datang dekat Pekan Pilah ni. Okey, itu saja dari saya. Nama saya Alia, berumur 26 tahun, lahir dekat
tempat lain tapi membesar dekat sini dalam lebih kurang below 10 tahun lah. Jadi kita berpindah di sini untuk sebab nak duduk kampung lah, jaga kampung kan. Memandangkan duduk bandar terlalu pesat kan, so dia macam sangat chaos lah kan. So nak duduk sini macam tenang-tenang. So idea untuk berniaga kat sini tu sebab daripada kecil selalu balik kampung sini kan. So kita tengok macam kawasan sini macam tak ada tempat yang, memang tempat ni macam ramai orang lepak, tapi dia tak ada tempat yang macam untuk orang lepak lama. Sebab sini dia macam terlalu kejap, orang datang balik. So kita pun ambil idea untuk buka kafe macam tu kan. Supaya orang lama lah duduk sini untuk lepak. Pada mulanya souvenir je sebenarnya. Souvenir tu macam orang beli barang lah kan, senderati. Lepas tu kita buka main congkak kat depan sana, tapi sebab dia baik pulih, so kita paksa tutup. Kita buka kat sini. So lah 50-50, but good lah, because around this tempat-tempat ni kan ada macam diorang buat kuih, ada orang letak sini, macam membantu sikit lah. Sebelum ni tak ada pun, sebelum ni just kafe ni buka pun dalam 2019, tapi dalam 2019 tu sebab ramai semua orang tahu. Lepas tu COVID lagi, dia tutup sekejap. Untuk zaman sekarang ni macam okey lah, good lah, okey lah. Hai, Assalamualaikum. Saya Fendi daripada Tanah Merah, Kelantan. First time datang ke Kuala Pilah untuk rasa juadah original masak lemak kan. Masak salai lemak ni. Okey, apa yang special tentang masak lemak daging salai, itik salai ni, based pada aroma dia lah, aroma asap dia smoke tu kan. Okey, untuk datang sini senang je. Keluar highway terus je ke Kuala Pilah, kita nampak bentangan sawah padi dan nampak terus restoran ni lah. Parking sangat senang. Parking yang besar, tak ada masalah punya. Tak ada isu. Datang je terus dapat meja. Sebab dia punya bahagian khidmat pelanggan pun mesra customer lah. Dia akan bagi tahu lah dekat mana meja kosong apa semua. Dia first kita masuk, kita dah nampak tarikan sawah padi lah, taman permainan, anak-anak suka lah kan. Dan parking lah, yang penting parking. Okay. First impression saya nak try ini, cendawan hitam masak lemak. Saya tak pernah makan lagi. Yang kedua saya nak try dia apa nama tu, kulit lembu masak lemak kan. Nanti sekejap lagi saya akan ambil. Alright guys, so we are now arrived at our fourth destination, which is Kodai Makan Ain. So right now will be reviewing the dish. Like this here is called itik salai, and we have what you have here? You have daging salai and ayam salai. So these are some of the dishes that actually very popular and really scenic to the local communities and tourists to come to Kuala Pilah. So enjoy! Assalamualaikum, nama saya Ayun Nadira binti Ahmad Firdaus. Saya merupakan wakil
daripada Puan Sazarina, iaitu owner kepada kedai makan Ain. Kat sini saya sebagai saya merupakan wakil daripada kedai makan Ain. Jadinya untuk interview ni, kedai makan Ain telah beroperasi pada Mac 2020. Tapi sebelum ni kedai makan Ain telah beroperasi sejak tahun 2007 menggunakan nama Budaya Corner. So kita orang rebrand balik kedai makan Ain kepada nama kedai makan Ain pada tahun 2020 selepas diarahkan untuk berpindah ke Perkampungan Budaya Teraci. Semasa pandemik, keadaan ekonomi kedai ni kami tidak beroperasi, jadinya tiada sebarang urusan jual beli lah. So keadaan ekonomi tak ada sebarang urusan jual beli, so tak ada turun naik daripada segi ekonomi. Seperti yang semua tahu, Negeri Sembilan memang famous dengan masak lomak cilapi, iaitu gulai kuning. Ada setengah panggil gulai kuning, ada setengah panggil masak lomak, dan kita Negeri Sembilan juga signature dia salai. So kita orang pilih beberapa item sebagai main dish lah. Contohnya daging salai, keli salai, itik salai. Yang tu yang salai dan juga baung salai. Sebab kita orang mengetengahkan masakan daging salai ni sebab kalau kita cakap Negeri Sembilan, masak lemak daging salai, common lah saya rasa masak lemak daging salai tu. Sebab tu kita pilih daging salai sebagai our main dish. Lauk tradisional salai ini telah berjaya menarik pelanggan yang datang. Alhamdulillah, so far memang customer datang, dia orang akan cari mostly item salai lah. Dia akan tanya daging salai kebanyakannya. Untuk baru-baru ni ada event Pesta Bola Ngocah dekat Sawah 16 dan 17 Disember. Saya dipahamkan ada juga masalah parking untuk customer Kodai Ain. Sebab ada few customer yang telefon dia tak dapat masuk. Jadinya kita orang dah take note benda tu dan kita orang terus jumpa dengan pihak penganjur Pesta Ngocah. Dan kita orang terus inform rela sebab dekat kawasan dalam Kodai ini tak boleh masuk. Jadinya kita orang rela tu dia dah sediakan parking untuk customer Kodai dekat belakang, dekat bahagian belakang. Jadinya customer kena parking kat belakang dan masuk ikut pintu belakang lah. So lepas kita orang diinform benda tu, kita orang terus pergi jumpa pihak pengurusan. Dan lepas tu alhamdulillah customer semua boleh masuk dan boleh parking. Untuk queue mendapatkan tempat duduk tu seperti Sabtu Ahad dan public holiday selalunya crowd alhamdulillah dia ramai. Jadinya kita orang susah untuk kontrol crowd tu. Yang kita orang boleh buat, kita orang bagi kursi untuk mana yang beratur dan kita orang bagi kira priority kepada ibu mengandung dan orang warga emas lah. So mana warga emas kita akan panggil masuk dulu. Kecuali kalau dia dengan anak-anak dia, kita orang akan bagi kursi untuk warga emas tunggu dan anak-anak dia boleh beratur untuk ambil nasi, ambil tempat duduk lah. So untuk soalan ke-6 pun saya jawab benda yang sama. Sebab Sabtu Ahad kita orang tak boleh nak control crowd. Dan kita orang tak tahu berapa orang untuk spesifik orang yang datang pada masa tu. Contohnya macam kita orang ada 2 section, meja bulat untuk keluarga yang ramai dan meja panjang, meja 4 segi untuk keluarga yang kecil macam couples or 2-3 orang macam tu kan. Tapi kadang-kadang Sabtu Ahad pun kita tak cukup kaki tangan, jadinya customer yang sikit dia orang akan duduk dekat meja bulat yang besar untuk 10 orang kan. Jadinya meja memang tak cukup. Jadinya kita orang pun customer boleh pilih mana dia orang nak duduk. Kita tak tetapkan mana-mana customer nak duduk. So customer datang boleh pilih terus tempat duduk lah. Kalau macam kata tempat tu terlalu full, dia orang akan tanya untuk kongsi meja dengan orang lain. Sebab itulah kita orang tak tetapkan untuk customer duduk dekat mana. Kita orang pernah buat macam tu dan queue untuk masuk kedai lagi lama. Jadinya sebab tu kita orang tak tetapkan untuk masuk dulu berapa orang. Kita orang tak buat macam tu. Dulu kita orang pernah buat waktu mula-mula kedai buka. Lagi satu kita orang tak cukup kaki tangan sekarang. Sebab itulah just kata kita open, customer pilih untuk duduk mana, ramai ke kita orang just boleh
open table yang mana ada space, kita orang akan buka. Kita orang ada kerusi dengan meja ekstra. So kalau tak cukup space, kita orang akan cari space lah untuk buka kerusi meja tu. Itulah. Right now we have already finished our meal for today, and it was a very delicious and have a unique flavor, which is like have a smoke flavor and something. So you guys should come here. I recommend you to those who have never been trying like itik salai, daging salai. I recommend you to come here at Kuala Pilah and kedai makan air. It was very delicious. So that's all. Alright, so we have arrived at our fifth destination, which is Zaini Salai. Did you guys know that Zaini Salai were one of the restaurant that serves traditional food, which is itik salai and daging salai. Moreover, it were one of the famous restaurant at Kuala Pilah since 1988. Zaini Salai have two branches in Kuala Pilah and open from 10 AM until 5:30 PM every day and close on Wednesday only. Saya peniaga di Ulu Bendul. Saya menetap pun di Ulu Bendul. Saya peniaga di sini start tahun 2000 masa sekolah lagi lah. Saya dah generasi kedua peniaga di sini. Sebelum ni mak dan ayah saya. Kebanyakan dia orang yang untuk kedai-kedai ni banyak orang sini lah. Dia akan utamakan orang sini dulu untuk berniaga kat sini. Kalau dah tak ada tu, ada kedai kosong pun kita akan open dekat penduduk luar Ulu Bendul. Tapi majoriti semua yang menetap di Ulu Bendul. Untuk pelanggan tu ikut waktu lah, macam musim, kalau time gaji satu, cuti perayaan, cuti sekolah. Macam hari biasa tu ada jugalah, tu macam regular customer yang akan lalu kat sini nak pergi kerja ke apa. Tapi Sabtu Ahad alhamdulillah lah, setakat ni alhamdulillah banyak orang luar lah, bukan daripada Negeri Sembilan je. Cuti sekolah lagi ramai selalunya. Right now, we have arrived at last destination, which is Ulu Bendul Recreation Forest, your favorite spot for picnic and day trip. The recreation all forest is located between town of Kuala Pilah and Seremban in Negeri Sembilan. Ulu Bendul is a perfect for a swim in the pond or wading along the Mandarin Stream. So, Ulu Bendul, lush tropical forest setting, winding moss cover, footpath and the soothing sound of the gurgling stream complete with you away from your daily routine and stress. Visitors have to arrive along the scenic interior roads before arriving at the recreation forest. The sight of tall shady trees, bringing the narrow roads along with shrubs, ferns and small insects keep the journey interesting and give plenty of photo opportunity for
shuttle bus. Hai, nama saya Walia. Saya daripada Kelang Selangor dan saya belajar daripada UiTM Seremban 3 and now I'm in semester 5. So kenapa pilih Ulu Bendul? Sebab untuk mengingatkan silaturahim dalam kawan-kawan semua, which is our taekwondo team. So kita orang pilih Ulu Bendul ni as the recreation park lah, untuk kami lagi ada hubungan yang rapat antara satu sama lain, and then boleh create the bonding to each other, and then tambah lagi maklumat about each other yang mana yang baru kenal daripada other campus. Bagi saya sangat sesuai sebab dia dah provide a lot of facilities. Kat sini ada tandas, ada theme park lah, like macam small park for children, and also like tempat yang senang untuk orang boleh lepak dekat sini, boleh buat BBQ with family, with friends, and also nak kata tempat ni tak selamat pun tak. Memang bagi saya sendiri macam selamat jugalah, walaupun tadi dah time hujan kan, orang boleh buat dekat kawasan kolam. And then sini ada a good security jugalah sebab ada orang memerhati dekat sini. Absolutely memang ada niat lah nak datang sini balik Ulu Bendul ni untuk jadi tempat recreation. Okay, right now that's all from Team 6. Bye.